Hello friends, welcome back to our YouTube channel. This is Math Study with Mr. Prabhat. ଆଜି ଆମେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ପ୍ରଥମ ବିଜୟ ଗଣିତର ପ୍ରଥମ ଚାପ୍ଟର ସରଳ ସହ ସମୀକରଣ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏହାର ବେସିକ୍ କନସେପ୍ଟଟିକୁ କ୍ଲିୟର ହେବା, ତାପରେ ଏହାର ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବା। ଗୋଟିଏ ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି x ରେ ସରଳ ସମୀକରଣ ସାଧାରଣ ରୂପ ହେଉଛି x plus b is equal to 0, ଯେଉଁଠାରେ a is not equal to 0। ଏଠାରେ a ଓ b ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟା a କୁ x ର ସହଗ ଓ b କୁ ଧ୍ରୁବ ରାଶି କୁହାଯାଏ। ଏଠାରେ ସରଳ ସମୀକରଣର ମୂଳ ରୂପ ହେଉଛି -b/a। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଦୁଇଟି ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି ଗୋଟିଏ ସରଳ ସମୀକରଣ ଏକଘାତୀ ସାଧାରଣ ରୂପ ହେଉଛି a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, ଯେଉଁଠାରେ a1 ଓ b1 ଯଥାକ୍ରମେ x ଓ y ର ସହଗ ଓ c1 ଧ୍ରୁବ ରାଶି ଏବଂ a1, b1 ଓ c1 ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟା ଅଟନ୍ତି। ଏଠାରେ a1 ଓ b1 ସହଗ ଦ୍ୱୟ ଉଭୟ ଶୂନ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। x ଓ y ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି ବିଶିଷ୍ଟ ଏକଘାତୀ ସମୀକରଣ ସମାଧାନ ଅନୁ ସମୀକରଣ ବ୍ୟତୀତ ଗୋଟିଏ ସମୀକରଣ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯଥା a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, ଯେଉଁଠାରେ a2, b2, c2 ବାସ୍ତବ ଅଟନ୍ତି। ଏଠାରେ x ଓ y ର ସହଗ a2, b2 ଦ୍ୱୟ ଏକ ସଙ୍ଗେ ଶୂନ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। c2 ଏକ ଧ୍ରୁବ ରାଶି। ସରଳ ସହ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟର ଜ୍ୟାମିତିକ ପରିପ୍ରକାଶ। ମନେକର ଦତ୍ତ ଏକ ଘାତୀ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟ a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 ଏବଂ a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। ଆମେ ଉଦାହରଣ ନେଇ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମେ a1 କୁ 1 ଓ b1 କୁ 2, c1 କୁ -3 ଏବଂ a2 is equal to 2, b2 is equal to -1, a2 is equal to -1। ତେବେ a1 by a2 is equal to 1/2 ଓ b1 by b2 is equal to 2 by -1 is equal to -2। a1 by a2 is not equal to b1 by b2 is proof that ଏହି ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟ ସଙ୍ଗତ ଓ ଅନନ୍ୟ। ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଛେଦ ବିନ୍ଦୁ ରହିଛି। ହେଉଛି ସଙ୍ଗତ, ଏଥିରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବିନ୍ଦୁ ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ସଙ୍ଗତ a1 by a2 1/2, b1 by b2 1/2 ଓ c1 by c2 -3 by -6। This called a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2। ଏହି ପ୍ରକାର ଏକ ଓ ଭିନ୍ନ, ଏହା ପରସ୍ପର ସଙ୍ଗତ ଓ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ତୃତୀୟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ a1 ହେଉଛି 1, b1 ହେଉଛି 1 ଓ c1 ହେଉଛି -3, a2 ହେଉଛି 1, b2 ହେଉଛି 1, c2 ହେଉଛି -5। Then ଏଠାରେ a1 by a2 1/1 is equal to 1, b1 by b2 is equal to 1/1 is equal to 1, c1 by c2 -3 -5 is equal to -3/5। Then we say, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2। ଏହି ରେଖାଚିତ୍ର ଦ୍ୱୟ ସାମାନ୍ତରିକ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଦ୍ୱୟ ଗୁଡ଼ିକ ଅସଙ୍ଗତ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଏହି ଉଦାହରଣ 1 ଏବଂ 2 ଏବଂ 3 ର ପାଇ ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିବା। a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 ଏବଂ a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। ଏହି ଅନୁପାତ ଗୁଡ଼ିକ ତୁଳନା କରାଯିବ, ଯଥା a1 by a2 ଓ b1 by b2 ଓ c1 by c2। ଏଥିରେ ହେଉଛି l1 ହେଉଛି x plus by plus
C1 is equal to 0, L2 is A2x plus B2y plus C2 is equal to 0। ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟର ସମାଧାନ ଅନୁସାୟୀ ନାମକରଣ। ପ୍ରଥମ ସୂତ୍ର ଥିଲା A1 by A2 is not equal to B1 by B2। L1 ଓ L2 ଲେଖାଯାଏ ପରସ୍ପର ଛେଦି ହୋଇଥିବେ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏହାର ସମୀକରଣ ହେଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓ ଅନ୍ୟନ ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ୟନ। एकमात्र समाधान संभव। L1 ଆଉ L2 L1 by L2 is equal to A1 by A2 is equal to B1 by B2 is equal to C1 by C2। L2 ରେଖାଦ୍ୱୟ ପତିତ ବା ଅଥବା ଏକ ଓ ଭିନ୍ନ ସଙ୍ଗତ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ। A1 by A2 is equal to B1 by B2 is not equal to C1 by C2। L1 is equal L1 ଓ L2 ଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପର ସମାନ୍ତର ଅସଙ୍ଗତ ସମାଧାନ। ଉପରୋକ୍ତ ଟେବୁଲକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଆମେ ତଳେ ଦେଇଥିବା ଉଦାହରଣଗୁଡ଼ିକୁ କରିବା। ପ୍ରଥମ ଉଦାହରଣ, Kର କେଉଁ ମୂଲ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ 4x plus ky plus 8 is equal to 0, 2x plus 2y plus 2 is equal to 0 ସମୀକରଣ ଦୁଇଟି ଅନନ୍ୟ ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ ହେବ। ସମାଧାନ, ଏଠାରେ a ହେଉଛି 4, a1 ହେଉଛି 4, b1 ହେଉଛି k, c1 ହେଉଛି 8, a2 ହେଉଛି 2, b2 ହେଉଛି 2, c2 ହେଉଛି 2। ଦେନ୍ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟର ଅନନ୍ୟ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସର୍ତ୍ତ ହେଉଛି a1 by a2 is not equal to b1 by b2, 4 by 2 is not equal to k by 2, k is not equal to 4। ଦେନ୍ kର ମୂଲ୍ୟ 4 ନ ହୋଇ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସମାଧାନ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଉଦାହରଣ, kର କେଉଁ ମୂଲ୍ୟ ପାଇଁ kx plus 3y minus k minus 3 is equal to 0 ଓ 12x plus ky minus k is equal to 0 ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟର ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ 2, ଏଠାରେ a1 k b1 ହେଉଛି 3, c1 ହେଉଛି minus k minus 3, a2 ହେଉଛି 12, b2 ହେଉଛି k, c2 ହେଉଛି minus k। ଦତ୍ତ ସମୀକରଣ ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସର୍ତ୍ତ ହେଉଛି a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2, k by 12 is equal to 3 by k is equal to minus k minus 3 by minus k, k square is equal to 12 into 3, k is equal to plus or minus 6। द्वितीय समाधान minus 3k is equal to minus k whole into k minus 3, k square is equal to minus 6k is equal to 0, k whole into k minus 6 is equal to 0, k is equal to 0 और k is equal to 6। तृतीय उदाहरण, kର କେଉଁ ମୂଲ୍ୟ ପାଇଁ 5x minus 3y is equal to 0 ଓ 2x plus ky is equal to 0 ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟର ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ ହେବ। ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ, ଏଠାରେ a1 ହେଉଛି 5, b1 ହେଉଛି -3, a2 ହେଉଛି 2, b2 ହେଉଛି k। ସମୀକରଣ ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ ହେବା ପାଇଁ ସର୍ତ୍ତ ହେଉଛି a1 by a2 is equal to b1 by b2, 5 by 2 is equal to -3 by k ଅର୍ଥାତ୍ k is equal to -6 by 5। ଅତ ସମୀକରଣ ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ। ଅନୁଶୀଳନୀ 1.a ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରୁ ସଠିକ ଉତ୍ତର ବାଛି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। I ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ, x plus y is equal to 0 ସମୀକରଣ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମାଧାନଟି କ'ଣ ହେବ? ଆମେ ଏହାକୁ ଖାତାରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରି ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନର ଆନ୍ସର, x plus y is equal to 0 ହେଲେ ଏହାର ସମାଧାନ କିପରି କରିବ? x plus y 0 ହେଲେ x ର ମୂଲ୍ୟ ଯଦି 4 ଓ 5 ପଡ଼େ ତାହେଲେ ଏହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। x plus y ଯଦି 5 plus 5 10 ହେଇଯିବ, ଏହା ବି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। x ର ମାନ -4 ପ୍ଲସ୍ 4 ହେଲେ 0 ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। क्वेश्चन नंबर 2i, x minus
minus 2y plus 2x minus 2y is equal to 0 ଦତ୍ତରେ କେଉଁଟି ସତ୍ୟତା ପ୍ରମାଣ କରିବା? x ର ମୂଲ୍ୟ ଯଦି 4 ଆଉ 2 ହୁଏ 4 minus 2 into 2 is equal to 4 is equal to 8 ଅତএବ 4 ଆଉ 2 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। क्वेश्चन नंबर 3rd आई 2x plus y plus 2 is equal to 0 यह मध्य केउंटी सत्यता हम यदि x ର मूल्य 0 हुए x ର मूल्य यदि 0 और 2 हुए ताने x into 2 is equal to 4 is equal to 0 यह संभव नहीं। ऑप्शन नंबर 2 x ର मूल्य 2 और 0 हेले यह मध्य संभव नहीं एवं ऑप्शन नंबर 3 2x ର मूल्य -2 0 हेले यह मध्य संभव नहीं। देन 3-4 नंबर ऑप्शन 0 और -2 x जगह 0 और y जगह -2 पड़े यह सत्यता यह सत्य प्रमाणित हो गला। नेक्स्ट क्वेश्चन IV x minus 4y plus 1 is equal to 0 हेले x ର मूल्य केते x minus 4y is equal to 0 हेले x is equal to एटा माइनस है सेपटू गले प्लस 4y एटा -1 अछि प्लस माइनस प्लस 1 अछि सेपटू गले -1 है जता आंसर इज x is equal to 4y minus 1। नेक्स्ट क्वेश्चन V 2x minus y plus 2 is equal to 0 हेले y ର मूल्य केते y माइनस हम y के सेपटू को नहीं जेबा ताने 2x plus 2y होइबो ए y is equal to 2x plus 2y। क्वेश्चन नंबर VI x minus 2y plus 3 is equal to 0 हेले ए y ର मूल्य केते 2x एपट minus 2x अछि सेपट को पळेले plus 2x हे गेला plus 2x is equal to x plus 3 y is equal to half x plus 3। एथि मध्यर समस्त 1 नंबर क्वेश्चन पर शांति घटी जाइछि। प्रथम देखिए 2 नंबर क्वेश्चन निम्नर दत्त समीकरण जोड़ी गुरु केउ समीकरण जोड़ी क्षेत्र रे और 1 नंबर अनन्य समाधान संभव असंख्य समाधान संभव नहीं हमें यह प्रमाण करिया पई हमें हम खाता बोर्ड को जीवा। 1 नंबर आमे प्रथम जानिबा जे 2 नंबर क्वेश्चन दे प्रमाण करे पे प्रथम हम जानी आगुरी जानी छन a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 प्रथम एवं a2x plus b2y plus c2 is equal to 0 अनन्य समाधान अर्थात गोटिए तार समाधान थिबो जोठार के a1 by a2 is not equal to b1 by b2 एहर रेखा चित्रटी एई भली एवं द्वितीय रे असंख्य समाधान पई एहर समाधान असंख्य एयर शर्त होची a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2 या रेखा चित्रटी एई भली समाधान संभव न जोठार a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2 या दुईटी परस्पर माने गैप समान रहिथिबो। प्रथम क्वेश्चन x plus y plus 1 is equal to 0 x plus y plus 1 is equal to 0 x minus y plus 1 is equal to 0 हेले एठी a1 होची 1 b1 होची 1 c1 होची 1 a2 होची 1 b2 होची -1 c2 होची 1 तने हमें यह अनन्य समाधान के असंख्य समाधान के संबंध प्रमाण करिया पई हमें प्रथम a1 by a2 बाहर करिवा जाकि 1 by 1 तापर b1 by b2 बाहर कर जाय 1 minus 1 by -1 अब c1 by c2 बाहर करे 1 by 1 एथे प्रमाण हैला जे a1 by a2 is not equal to b1 by b2 ताने एटारे समाधान अनन्य समाधान संभव। तो क्वेश्चन नंबर 2i उठारे x plus y plus 1 is equal to 0 और 2x plus 2y plus 2 is equal to 0 जोठारे a1 होची 1 b1 होची 1 और c1 होची 1 a2 होची 2 b2 2 c2 is 2 प्रथमे हमें a1 by a2 बाहर करिवा जैसे कि 1 by 2
b1/b2 बाहर कर जाता 1/2 c1/c2 बाहर कर जाएगा 1/2 एथि प्रमाण जे a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2 असंख्य समाधान संभव। क्या परवर्ती क्वेश्चन 3 थर्ड आई x plus y plus 1 is equal to 0 x plus y plus 3 is equal to 0 जेठार a1 होची 1 b1 होची 1 और c1 होची 1 a2 होची 1 b2 होची 1 c2 होची 3 प्रथम हम a1/a2 बाहर करें 1/1 b1/b2 बाहर करें तो 1/1 c1/c2 बाहर करें तो 1/3 अतः प्रमाण जे a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to is not equal to c1/c2 यह हेउची यार समाधान असंभव। परवर्ती क्वेश्चन नंबर IV क्वेश्चन नंबर IV 2x minus y plus 3 is equal to 0 minus 4x plus 2y plus minus 6 is equal to 0 जोटा a1 is 2 b1 होची minus 1 c1 होची 3 a2 होची 4 a2 होची minus 4 b2 होची 2 c2 होची minus 6 ताने प्रथम हमें a1/a2 बाहर करिया जाकि 2/-4 is equal to -1/2 b1/b2 बाहर करिया जाकि -1/2 c1/c2 बाहर करिया जा 3/-6 -1/2 अतः यह तो प्रमाण जे a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2 यार असंख्य समाधान संभव। क्वेश्चन नंबर V 2x minus y plus 3 is equal to 0 और 2x plus y minus 3 is equal to 0 एथिरे प्रथम a1 होची 2 b1 होची -1 c1 होची 3 a2 होची 2 b2 होची 1 c2 होची -3 प्रथम हम a1/a2 बाहर करे जाके 2/2 is equal to 1/1 b1/b2 बाहर करे जाए होची -1/1 c1/c2 बाहर करे जाएगा 3/-1 अतः प्रमाण जे a1/a2 is not equal to b1/c2 एथिरे अन्य समाधान बा गोटिए समाधान संभव। क्वेश्चन नंबर VI 2x minus y plus 3 is equal to 0 minus 6x plus 3y plus 15 plus 5 is equal to 0 a1 होची 2 b1 होची -1 c1 होची 3 a2 होची -6 b2 होची 3 और c2 होची 5 प्रथम a1/a2 बाहर कर दबा 2/-6 is equal to -1/3 b1/b2 बाहर कर दबा जाके -1/3 तब c1/c2 बाहर कर दबा जाके 3/5 अतः एथरु जानले जे a1/a2 is equal to b1/b2 is not equal to c1/c2 हम जानले जे यार समाधान असंभव। तापर हम देखिबा 3 नंबर बे देखिए हम 3 नंबर यदि वीडियोटी भल लगी थाए तबे लाइक कमेंट शेयर एवं सब्सक्राइब करने को भूलिबा नहीं। तब हम देखिए हम 3 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित समीकरण गुड़िक लेखचित्र अंकन पई जे कौन से तीनोटी बिंदुर स्थानांक निरूपण कर चलନ୍ତୁ देखिबा। 3 नंबर क्वेश्चन समाधान पे मु आपन नै आसी मो खाता पाखो देखन प्रथम क्वेश्चन x minus y is equal to 0 जोटा के x is equal to 0 है x is equal to y है ताने यदि x र मूल्य जा है ताने y र मूल्य से x र मूल्य ते 0 पके ताने y र मूल्य 0 हो गेला माने x र मूल्य 1 पके y र मूल्य 1 x र मूल्य 2 पके y र मूल्य 2 ताने x समीकरण लो लेखचित्र पे तीनोटी बिंदु स्थानांक तथा 0 0 1 1 और 2 2 ए परि भाबे हम करिवा। तो क्वेश्चन नंबर 2i x plus y is equal to 0 हेले x is equal to -5 ताने x र मूल्य यदि हमें
1 पकेबा तान y रो मूल्य -1 हिजबो यदि x रो मूल्य -2 पकेबा y रो मूल्य +2 हिजबो x रो मूल्य 3 पकेबा y रो मूल्य -3 हिजबो तान समीकरण पई समीकरण लो तीनोटी स्थानांक हेउची 1 -1 -2 2 3 -3 एहीपरि भाबे हम समाधान प्रथमे आमे समीकरण समाधान करिबा तापरे आमे बाहर करिबा क्वेश्चन नंबर 3 आई x minus 2y is equal to 0 हेले x is equal to plus 2y ହେଇଗଲା ତାନେ यदि x ର x का डिपेंड करछु y ऊपर यदि y ର वैल्यू आमे 1 करिबा ताने x ର वैल्यू कहीं हिजबो y जगह 1 पकले 2 into 1 is equal to 2 हिजबो ताने यदि x ର मूल्य हम 2 पकाइबा 2 into 2 is equal to 4 हिजबो तबे x ର मूल्य y ର मूल्य यदि -1 पकाइबा ताने -1 into 2 is equal to -2 ताने हम समीकरण लो तीनोटी स्थानांक पई 2 1 2 2 1 4 2 1 4 2 -2 -1 এটা ভুল হি যাইছ পিলে মানে এটা ভুল হি যাইছ এই तीनोटी मन रखी 1 2 3 नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड आई पर आई भी x plus 2y minus 4 is equal to 0 हेले x 2x is equal to minus x plus 4 2x is equal to 4 minus x x y is equal to 2y is equal to minus x plus 4 then 2y is equal to x minus 4 minus x y is equal to half into 4 minus x यदि x रो मूल्य ऊपर डिपेंड करछु y यदि x रो मूल्य में 0 पके दबा ताने x जगह 0 हो गेले x जगह 0 हो गेले एटा 4 4 by 2 is equal to x रो मूल्य यदि -2 हम पके दबा त -2 minus into minus plus is 4 plus 2 6 6 by 2 is equal to 3 है जो तो x का मूल्य 2 पका तो 4 minus 2 is equal to 2 divided by 2 is equal to 1 तमें समीकरण तीनोटी बिंदु होची 0 2 -2 3 और 2 1 सही परि भाबे पिला माने अति सहज बुझी परिबा तान समस्त आगु करि परिबो सही परि देखिबा क्वेश्चन नंबर v x minus 2y minus 4 is equal to 0 then x minus 4 is equal to y but y के सेपट नहीं गेले माइनस थिला यदि y is equal to कोन है जिवो x minus 4 by 2 जत कि हाफ x minus 4 यदि हमें y रो मूल्य x रो ऊपर निर्भर कर यदि x रो मूल्य -2 पके तो -2 एटी -4 -6 by 2 है -3 है जिवो आंसर सही परि भाबे यदि x रो मूल्य 0 पके देबा ताने -4 by 2 is equal to -2 हे जिवो यदि x रो मूल्य 2 पके देबा हमें ताने ये 2 -4 is equal to -2 by 2 is equal to 1 ताने हर तीनोटी बिंदु स्थानांक होची -2 और -3 और 0 और 2 और 2 और -1 तन क्वेश्चन नंबर v आई 2x minus 2y plus 4 is equal to 0 हेले 2x plus 4y is equal to y y is equal to 2x plus 4 plus 4 is equal to 0 then 2x plus 4 is equal to y y is equal to 2x plus 4 दे y रो मूल्य डिपेंड करछ का x ऊपर यदि हम x रो मूल्य 0 पके तो आता है 0 into 2 plus 4 is equal to 4 y रो मूल्य 4 है जो त x रो मूल्य -1 पके जो 2 into -1 is equal to -2 plus 4 is equal to 2 then answer y रो मूल्य जो 2 यदि y x रो मूल्य -2 पके तो त -2 into 2 -4 एटी +4 कटि जो 0 है जो तन समीकरण लेखा चित्र में स्थानांक होचे 0 4 -1 -1 2 और -2 of 0 एही परि हबे हमें x रो मध्य नै कि हमें y जगह हमें x2 नै कि मध्य करि परिबा एही परि हबे 3 नंबर क्वेश्चन हम परिसमाप्ति करछि यदि वीडियोटी भल लागिथिबो ताने चैनल को सब्सक्राइब एवं शेयर एवं अपन संग साथी मानक शेयर करिवे रहउछि धन्यवाद।